Hello, Busianfo. Good afternoon. Mejiri se nyame adomu bia ho ye. Ba che mu nua ba giri wa kodi na ekase. Oba ahema Suzy. Ya na me kase. Ubetima afre mi sei Susanna ajiwa ye bo sei. E ba che mu nua ba akope anense na me ho mfa me. Ma bɔ wasa me mu na Nyankopɔn enam me mpa abo a me bɔ kyerɛ Nyankopɔn da nneɛma bi edi kyerɛ me. Ndi nti Nyankopɔn amado ne matima ya de wi metimi mfa nhyɛ me ho wɔ sɛ me kyerɛ mo. Wo hwɛ wi ya leptin, wi ya kakadu, wi ya honi. Ne wo se nso ye pepere. Ti di nyina na ma mexi a esi ha yi. Ma sone so, tu wi ya na wa sone so. Na wano be 3 days ya no na ma no ma aboa me a esi me voice mitimi kasa na me voice nye kwada first me bie ma no se me kasa na wonte me voice but Nyankopɔn de ade wi a kyem na se maye na aboa me a e wo se me kyerɛ me nua no e bia sa me obi bɔ wo a oje ne ho anye oye ne ho hwie nye yi a ni mu ye ne ya ne ade a wonye bi no no we twa kakadu no na de leptin ba akɔ ato cup mu na de nsu hie gu ho no wasa pepper kakra bi egu bia be 6 pieces bi na o de honi kakra gu eno ano o sone so a na wano ti me de me ye wi amasone enyi ya me ba be no aboa me pa Nyankopɔn ka obi a won hye ma mu nua no omo a omo bɔ wo mu ye omo ya abeboa wo ya me nka obi a eye sei na ekase bye bye.